satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Yadofo ene atiefo nyina akwaba eba kasafidie so advice channel ana maso egusu a mutie yi musonfo the son of advisor ana magima yi na se magima dwa se dia na eye afutusem eni nkrahasem ana yede bre atiefo ene adofo a dan nyina omutie yi ewo sa kasafidie so dwumadie a yedi program a yedi yato ne din se the Bible is not for the pastors. The Bible is not for the pastors alone. Bible no twerɛkronkron no enya asɔfo nko adia. The mpɛsɛ me kyɛw ne sɛ enne nkɔfo bebree kɔ asɔre fie a ɔmo adwen kyerɛ mo sɛ sɔfo nko a na wɔn kwan sɛ osua twerɛkronkron no. Sɔfo nko a na wɔn kwan sɛ osua Bible. Na de osofo beka no enoa no enya no krasa ebebi etwemu no wo Acts chapter 17 no verse number 11 no obra na asomafo no no ye spy apostle mpo no Bible say etomre bi omuko preach oba bi na asomafo ne ka say a Christopher a omuwa Baria hai omu ye sene a Christopher a omu Judea no adentia sanse se ye ko omu nchen a omoye kom etie Yehowa Nyankopɔn asɛm etukɔ asɔre a yedi tie Nyankopɔn asɛm na se omutie wi a omukofi a omudhwehwɛ mu sɛ ensɛm no a asomafo ne kae no ɛte saa na ene obi kɔ asɔre fi a ɔno omusa sɔfo no question bia enti ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ okɔ onyame fie na ɔsɔfo kyerɛkyerɛ utumi busa questions na se obusa question na wontimi enyi wano a kofie kosua ade na so osua ade na wote ase ya na wafa ho adwen onadafo a wotie me etisa dwumade yedi ade aboa yetiefo wona wonani abre na opa nyamesom papa bi asom sanse wonkofo bebre ho asase so a enye nyamesom papa bi ana mo pai asom e wo wiase na wona wani abre ebe nyamesom papa bi asom no omu ana yepese ye no mu di sa enkomo yi na sa dwumade we no se mmere so ne yedi sa dwumadie yi a ya fa Bible aginaso bi na ya kyerɛkyerɛ mu de ama atiefo ene ya dɔfo a all the time no omutie ye no ene topic ya fa na se quotation a ya fa ya pese ye kasa efa ho no eye Matthew ensempa eti enum yimu aduanan miasa ekosi aduanan enum no Yesu Kristo enum nsɛm bi a ɔkae na ye dia compare asɛm a ene asɔfo no eka onadɔfo a wotie me eti na topic no ya to ne din sɛ Christ and your pastor. Christ and your pastor. Yesu Kristo ene osɔfo na wodi na kye no na yentie asɛm a Yewurade Yesu Kristo eka ye ewo Matthew sempa no eti enum Matthew chapter 5 verse number 43 to 45 no say what is say Oka che tetefo ne se do yonko nata wotamfo na me de mesemo se monno mo atamfo muhyira wona wopae mo monye wona wotam no ye na mommo empaye ema wona wo ha mo na wotam hallelujah Yesu Kristo se yenhyira yatamfo yenno yatamfo yemmo empaye ema yatamfo na edie na ne asofo no so eka osofo no edumi kese wo ba asori fi a fa abo ebra sanse enne ya beto abo aboro yatamfo wo ba asori fi a fa ken fa domire ebra sanse ye betwa yatamfo ma wo ba asori fi a fa sikan ebra sanse ye betwitwa yatamfo no wo ba asori fi a fa pia ajan ebra sanse ye beto ajan e de awo yatamfo wo ba asori fi a fa acid ebra sanse ye behwe acid agu yatamfo so to be kwa asori fi na osofo no se mommo mpaye
obesi me de osoro akakaduro me de osoro wisa me de tua matamfo me de tua matamfo de woji mi kunu de woji ma wade de wose ma adwuma me tua ne fe onadofo wo tie me we amaka obi asema okaye wose emam yenu omokọ asoro fie mko bo mpaye obi e bo mpaye akunu atamfo na obi a ogina wona ono bo mpaye eje na atamfo sanse obi gini kunu no saa de woji ni kunu no ogina wa ana obo mpaye se me de osoro wisa me de soro akakaduro e de tua matamfo me de tua won o de tua won ababa wo hwe osoro wisa ene osoro akakaduro ai ba ya wose irade we die ene ya menso me dia meka metotwumo enti empire ye bo no fie ombo no enya papa ene obi si wo kwa kohwe natamfo e wo asoro fie obeba no ono ankasa ne honam nyina aye ne ya e wo wiase Kristo se wo bo empire shira otamfo ana osofo no se dabi dome otamfo enti Kristo ene osofo no hwan ene wotumi na enne so osofo bi begina radio so na okasa no kresa media kire members ya na members no e de sa nipa no atotankru wa mu onuadofo wo cheme se oyo kristoni na wotie sa asem woi na oyo obi a wo bompaye etia wotamfo a bible say onya kristoni sansa oko 1 John 2 John chapter 1 verse 9 no a wose obi biara ofom na wontina Kristo nkyerɛkyerɛ mu no oni onyankopɔn oni Kristo hallelujah eti Kristo kyerɛkyerɛ sɛ etwa sɛ ye bompaye em yatamfo ye hyira yatamfo ana osofo na olidi no wose dome watamfo kumatamfo fra asase so na woyɛ saa onyo Kristo ni hwɛ ebere bi osomafo Stephen na ye sinabo o Kristo ni Stephen ni ye sinabo obra yesi Stephen abo no Bible say osuru bie ma no na ohun say Yesu Kristo eti onyankopɔn sani fa so na okache onyankopɔn say Ewurade fa won fonso wo kye won na onim de oye Stephen na yesi nabo no wo sebo ne fache e de amana tamfo na wo de obi tare ukunu keke no na ukunu no wadwuma ese no na ukunu watamfo wawade a enkoso na ukunu watamfo nti Yesu Kristo say yemmo mpaye enhyira yatamfo ana osofo ne se dabi yankasi atamfo nom yanom atamfo e wa asase so onuadofo a wutie me Paul na wo ye Kristoni ma yentie asem a osomafo Paul nso ekaye enti osomafo Paul se ekom ede otamfo a manaduane ni na se sukom ede otamfo a maninsuo nom na sa wo yesa na wo de jasrema egu otamfo atifi hallelujah enti Paul was a Christian. Paul no a Christian was a bompaye ema otamfo. Stephen was a Christian. He prayed for his enemy or bompaye ema otamfo na ba ne sen a wo na wo klem se wo yo osofo na wo so ye Christian na wo church members say wo mo no me watamfo na wo members so who follow these teachings e wo abrabo mu owura fo wo chemi eti Kristo say yen sha yatamfo ama wona wo di Kristo achi ti se Paul ti se Stephen no wo mo nyina bo mpaye ehira matamfo ana wonko a uklem se wo ye Kristo ni ana wo bo mpaye editi awatamfo ana na se onyankopon hia na obusa se edie na opese onu nyankopon ayama atamfo a me yehwe se no mensam ko ana beka se onyankopon amane ko atamfo so ka se mi enchiro Ewurade nyankopon hia abrantie bi na sa abrantie no na wo atamfo bebre e wa asase so ana onyankopon busa abrantie ne se abrantie edie na opese me yama wo na de me yama obia me no mo ho e de ma otamfo abrantie gina odi na wo dwen se ndise me kese onyankopon e ma meka na o ma meka ba ko a obema matamfo ka mienu se meka tu onyankopon se o ma mfie na onyankopon ma mfie ba ko a obema matamfo efie mienu se meka so o ma me 10 million a obema matamfo 20 million ogina odi no se ene Ewurade tumani ba ko tio wo so onyankopon tunani ba ko because onyankopon tunani ba ko a obetu ne tamfo je ye mienu na kese na tamfo na dai aye totally blind onuadofo o chemi hwe adwenbone a e wo so called Christian for etrimu o Kristo ni etare ne yonko ekuno ho o tare ne yonko yire ho na still na wo ya akonchene wo ya fasting na obo mpaye etia ne tamfo no obo mpaye etia wona wo se no ono ankasa so edai e yo tamfo e de mo obi ono ankasa e ye wudini e de ma ne yonko
Onado for wuche me. And awade bebre no ana enkoso. Enkrofo bebre adwuma na eseye. Enkrofo bebre enya enkanko enya mpuntuo e wa asase so. Sanse eniema a omo ye ene ensem a omo ka edigu wona watan won so no. Sansem no esa ba won so. Ma me ka semi chiro. What the book of Esther no. Esther krata mu no. Na Haman etan Mordecai. Na Haman ebo ni chimu pose. Ekwan biara obefa so na wagi Mordecai afri asase so no. Obefa so ayina afri asase so. Enti osiesie edua se obesina Mordecai ewo so. Na one day ana okọ ohene fie. Okọ ohene fie no na ohene so akenkan krata bia kire se obi age ono ohene afri na tamfo ansam. Na onipa na woye ohene aloye no. Onye bibia mfa masa nipa no a kire se ohene ani so ade a sa oni no aye. Eti Mordecai Haman ekopie ohene so. Ana ohene edina asem eto Haman yanim se obi aye madoye. Eti meso me pese me ye na doye. Eho no ana Haman ebedwen se na hwan no wo ohene ahenie mu a obetimi aye odoye ai ohene adoye a ohene pese odi ni apart from me. Enti sa na tie dia meka ensem papa enkuranhye sem e dia ma sa nipa no aye mea na o hye ase ohene sa na tie dia fa watade a ne boden a wota hye no e fa hye sa nipa no wo wi a fa kawa wo hye a ne boden e fa hye sa nipa no wo wi a fa sa onipa etena ponko so na manipa nyina tu eni sa nipa na chi na ommonye nipa no se we ne de ohene edi ne no oka wie ya ana ohene se koyema Mordecai oka wie na akwana nim aden asesa eti wo a wote asore fie ena Awurade nkum atamfo no wo na ba bewuo Awurade nse watamfo awade no wawade ba begu Awurade nse watamfo adwuma no wadwuma e ba begu Awurade ema watamfo nim gu ase no wankasa ena onim begu ase sanse ebenifo se di otu musuo amana no ono ankasa ena ebetom Onado fa wutie me wiase abraba ya bo no Kristo nim se asempapa biara obeka agu abraba mu no ebeba oso ana asempapa biara obeka agu atamfo abraba mu so ebeba oso but one thing is se woka asempapa ma ho na woka bone ema otamfo a ade ne betane aba oso eti back to sender no correct back to sender ne se wo yo Kristo ni a bompa ye hira otamfo kache onyankopon se onyame ensesa wotamfo hira wotamfo na se wokan kranhya sam na wokan hira sam egu wotamfo so na wotamfo gina baabi na oka no mensam egu so a obon se wotamfo no mensam na oka gu so no ene wo hira sam na oka gu wotamfo so no afi na wo hira sam no aba wankasa wo so na wotamfo no me na odome wo no na ekọ ono ankasa eso yehu onyankopon emiante ase da oduada fo a wotie me eti Kristo se o bompa ya shira otamfo eti otofo ka cha se bompa ya edome otamfo a ena obekọ asori fie obeti peprada adaya ya brensam ya boyensam bom empa ya ena ni tuo ya boya tamfo tuo epe ada oye bofo na tutuo ewura mu na obi biara obompa ye se oku ne tamfo obona tamfo tuo pe bia no onfiri Nyankopon onye Kristo ni bia oma omukọ aduro so no okọ konfo so a konfo ewotuo ewo na so ne yeso etuo kwa na opese oku tamfo a na omo opoma etuo no na waka cha se tutuo no se otutuo na obi a wo ha obia no se tutuo no bekọ koku no enye Kristo ni enkyerechire enye Kristofo enkyerechire ne se kwa asori fie ekobo obonsam tuo na so obonsam ekuna ene se ke ho atwe dadaada na no me di obi achi me sheda on se yepe fifimu ekwa obi asori fie no mo bompaye na me duru ho no mete chichira me ko hwe ya obi ayi chale no mo de babo munsam no mo hye mpa ibo ase ana prada mete ane te kare na che chare no ate na enti obi kwa so dem obeburu ne nsam saa obeba na ne nsam ayekọ Bible say bompaye e ma otamfo ana osofo ne say bompaye e do na otamfo e wasase so na asema Kristo kan ye e wo Matthew chapter 5 no yenkin kan to so biem
na ti ase de nti a Kristo se etwa se uyo Kristo ni a obɔ mpaye ema otamfo ne wo hyira wona wɔtan wo na wonnome obiara wɔtan wo no tie me se tisu biem eti adesua no yato di se Christ and your pastor Yesu Kristo ene osofo no Kristo se do wotamfo hyira wotamfo osofo se dabi dome wotamfo kumotamfo ana Kristo se dabi enya saa eti Kristo Yesu ene osofo no wan ene wotumi Yesu Kristo ene osofo no wan ne baje wonkwa na arawosam ne se asofo a omuka no kresam e wo wiase no enipa bebere mpomasam so what is preaching here na because of one chanya na ya den we dey honto da na tie die ntia na Kristo kan sa Matthew chapter 5 no verse number 43 to 45 no mi sisu ebiemu e de kire yatiefo eni adofo nyina wosem ate se waka se do yonko na tane wotamfo na me die me se mo se mondo matamfo no munhira wona wopai mo monye wona wotamo no yie mommo empaye ma wona wohamo na wotamo na wase na se moye saa na moye magya wo soro no emma hallelujah onia Yesu Kristo se so obo mpaye hyira wotamfo a na oye Nyankopɔn ba which means say wa mo mpaye enhyira wotamfo de a ene ye wo ye bonsam ba automatically asema Kristo kan no enya na meka ye ewo Bible mu Matthew chapter 5 verse number 43 to 46 no wose se obo mpaye ehyira wotamfo de a eno na wo ye Nyankopɔn ba na wa mo mpaye enhyira wotamfo de a ene wo nyi Nyankopɔn ba wontumi nye Kristo ni e ma no nye ye onua no fa wo cheme ma me fa wo sia dasane ya beto aso na ya to program ye di say the Bible is not for the preachers alone. Amen.